Aku boleh pergi barok ki berjumpa je dengan channel pada Meghalaya Diaries, and welcome to all my viewers across the state and country and outside of India. Today with me and all the team we have this 1975 CJ3B, and this jeep it was recently restored by one of the gentlemen Nongstoin, Nongstoin. Terus ini. Owner and the driver. Ngelat ya? Berjumpa je dengan channel pada Meghalaya Diaries, and welcome to all my viewers across the state and country and outside of India. Today with me and all the team we have this 1975 CJ3B Hurricane Engine, and this jeep it was recently restored by one of the gentlemen Nongstoin, Nongstoin. Terus ini bubun mentah kila lang pen du no igini petrol engine namar ba kidau kiba kat ke jingsham ko jongki kere ini irang ba idang ya ibu adu mentah idang penek idang pen bahai kene ka engine ya kene ka body ba PE kumne kum bakalong mentah tingila bani kendu bati ai ni thu khandiat sepang balai idang penek pensa kene adu mentah bat kumju haju kapor balai ba bat kumno iyo kene bat kumno ila penum kami kene ka jeep
haduk benda mentah. Toh, ma supaya tu kendiat sepang kena jeep ka jongpi kena ka Willis CJ3B. Kadai ka Mahindra CJ3B. Tapi pila punya tu kendiat sunam kana pi tet ikan kali. Tet ikan kali harus sunam Prapu Rio. Tika pitet kumno pitet thamai ne pitet. Tet auction military. Military. Tika mut ka sunam sina ikan kadai sunam kana try. Sunam kelanga di san ni tai san punyau ni nyusan tai tiket kung bajing batai kilong ba kini ki ba nyupu san ter kidai ki bawan steering kamon tengah try ba kini ki bawan steering kamon kadai na ki nyupu san ni mo mar klempe je kot de to ladang iken ya kene mo na du ba na la ni manufacture kene sedam nyupu san menta arjar pusan kene kali gila janda pusan pusna me de bat pi kala don na du snam pun reu kemud lakuno lagi sapu tam mah te balik ke penlong ya pi pinang penek pensai kan ga jeep haki ni sin maram tangi ila duna haki jeep kam tam petrol te ke ga daw penlong pi pinang bu ya kan kali luar pi nga bu ya kan ga jeep nam ikundu kim sutanat ni ngim sutanat ga jeep diesel de kata daw ngi bu sa ga jeep petrol wat lagi yo ngi hapen yo kitiar kat bayo ni hayale ban penyo hi ko we ru ko ban bu nam ngin kani ka kali ngila kala tre stom plat ane ngi tre kat sha kini ki jaka ki bom laj ni plat be da kani kali ki kam ki ba pila ban ya thu se ka ba jingshakri nang ba kani ka jip ka ba pidang yai kan mau hadu mentah kan mau de kani ka jip bangal tre kani ka kam tre post laj mesin laj hapo maularman bagara don ketuar ngikit da kani kami bat mesin bat tiar batar ngikit sedu sejerong adu gibru gilelongo ba laj kali setu sejerong maularman kani kali nomor setengah driver banyak ni ngatrai pipinya hi umur ta kipor nganya hi to pila ban ya thu susu de kani jeep ni de na kani jeep ni la yo tit ki Iwe kali bakam rem dor ki balaro ki fort yo tit de na kani jing kamai kani kali ni kamai ha kapo ni tre kani ni tan post de gini hi mar ilok jong ai tre kontraktor po MCL de ni tan post de gini da ayu de gini hi ki bayang ki kun ki siu ki omla ban di ya kani kali hadu hunda jot ide ban pynthymmai biang kat badang yo kamut ba wat lagi wi sem jingek rai pi bidang penek pensa e kene nomar ba pidon kata ka jingek leti jom pi mo long kum history te stunat sibon te kamut haduk lano try pinang penek pensa piong kat badang don mangala ni ki kun ki siu ru kane kadang nek baik hai kun kaduk gen ta nomar bang ngim da jukam isu mungkin gi jip haduk gini gi si bonta te haba pibu ha kane condition kepada itnat ba sisa ngan pen i kendiat ani na bar te pila pen i kane ka rong jong kane ka jip engkat bat i mai ba syong te ma haba pila snai kane ka jip ha gini gi si menta ba bun ha ki bawat gini kalirim ki ba pelong ki vintage te la judon em bawan bayu i la ne bawan pantit na ba kli kane ka jip jong pi hadin ba pi mo ha ba pila di condition kumne lan pila pen ba ki babun hi ki ba man ka por wan kali ane ki PD ne am ane kali ni ngim di lagi la pan kila aspat na ki sanlat ndulat ngim ai war ni kwa hi ane bakan kani ka kali ba pun im jayang ina du ba dan sedang teriak kam kejam to kublai sibun ngi sunat ni kata nomor ba ha kane kinang menyak kali ha kinang nyak kali de nang ane ka jip kali pai pun mentagi expert bah banyak ni jeep. Umut do kita sedang banyak kali kita nyak ida kan jeep tu. Te kendiat mentang ngin yok banya pet je kena ke engine mo ngin ya start je kena ke engine bangin yo in markane ke engine kadang dai petrol tu mentang dai. Te kena ke petrol te ngin ya pet kendiat kila ban start mo. To persang ban start ni sengap ya taka sound je taka engine. Biar pet engine ya.
benar pak, jai pak. Kena kena engine jongka, tip pak Hurricane mo, petrol engine. Itiar baduna pak, diwayar, lihat, kita pun. Karburetor mo. Kita ni ban senam malu malah, kada tu. Isla dengan nang dan imat kita dengan isla ngarung hi ngarung ni kita ni. Jadi kat Đây. Selama apa dah? Engine tu buat jam ha. Kadang-kadang ka bagi tip kung kata ka Hurricane engine dan ka petrol engine juga jep. Makane kat kung ka jing tip ka jonga ka pula malah. Kane ka ladai ka kita latest kita later model jong ka Mahindra, kim dai shoot jong ka Willis. Marka Willis ka don hajurong ka oil filter. Kane ka jong ki Mahindra pada adon sana sa site sana sa ko. Sa ko. new model. Dalam new model nai. Ini kita ada ki new model jong ki petrol engine. Pat kini kita ada ki engine bukan tu Kemarin ni kan ni ki namdan shoot ki production ni kita pynthymmai kalian jong ka Mahindra. Kene kita ka engine Hurricane ka pangitip. Jong ka petrol kawan kan chip. Pet sodong ni lihat. Kat kong bunyi tu yang lima ro ka kane kali kita hiki kiwan option lagi military ya kata pila pan itu jeep kidon ar mo ta bang ipet yang ni lapan i kini ki grill kibaron ke jingata kene ka headlight ada ki indicator mo kata kita ki model bawan bat ka maki military option amar ki civilian jeep paro i kindon kini ki headlight guard ni paniada de ha ka jumso janga balai baki baru sipai ki bu ni military masuk kalau bah habis kirim cloud A bah kimlat mo lah kata tu nak kita nak ting mana kino penjaba ham kalau penyada bah kan nompat ni gaya tunjuk utility satellite begini ruki dai kiba siwan bah kada ka kini kita hadim ki number deadlight pan kai tu number pinang ta mata bila pan basai lapan itu ni bakini rukiwan tinggal kini kiwan baki tangkat ki military baru ki civilian jet series kinron gini kita kada ka laban ya lihat kecil tu ba kam tip kam ha kam benia sepang jeep ki ba i jeep kila ban ai comment ke jong ki ndak tidak i kene video ke i kene video kita kada ka ba kuat ban ong iti tangkup ta swai kene kita jeep dengan ya highlight mainnya ya mulai lah rambak kita sistem tu maka kata Nyopoduna kerta dan nyopoduna kerta idang i jaga jeep namar ba ila imbat ki ndak sina ka juk mensuar mo suar kali babun kita jaga jeep te pila banyak kendiat hang ni Nya. to te mentang ni pek banyak kendiat
ada apa? Kes bet.